Bagay. Bagay. Display, Christmas display. Bagay. Minus 1 dapat. Bagay. Kanina ka pa dapat ang minus sa kanina. Mag-decorate. Christmas balls. Parol? Parol? Christmas light? Parol pwede. Pass. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Oo. Sa Pilipinas. Oo. Karne. Hindi. Matamis. Oo. Fruitcake. Hindi. Cake. Hindi. Chocolate. Hindi. Up. Hindi. Hindi. Bilog. Pwede. Square. Pwede. Malaki. Pwede. Tinapay. Hindi. Hindi ulam. Hindi. Pero pangyayari ito, event. About Christmas. Yes. About Christmas. Seryoso. Staircase. Hindi 4 pa. Pangyayari, 4 minutes. Last 4 minutes. Christmas carols. Holiday ito. Yeah, pwede. Pwede holiday. Pass. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Hindi. Hindi. Pangyayari? Oo. Sabrina? Hindi. Sabrina, exchange gift. Hindi. Party. Hindi. Eve. Hindi. Last minutes, 24 seconds. Iba yung word. Iba yung word, ano? Pero pag nasagat ka, Oo. hindi na babalikan. Kasi nakita na lang. Tatapusin yung 25. So, nakailan na kami? Hindi ko na nasagot. Basta mag-end naman to. Hindi. Opening ng gift. Hindi. Pas na? Oh, go. Pilipino. Pwede. Babae? Hindi. Lalaki? Oo. Matanda na? Pwede. Presidente? Pwede. Presidente? Pwede. BBM? Hindi. Presidente? Magkapolitiko! Hindi. Pilipino? Oo. Pwede. Matanda? Pwede. Lalaki? Santa Claus? Hindi. Ninong? Go. Sino pa? Next.